Mga kapuso, isa na naman ka-varsity team ang kilalahon ta. Ari ang CPU Elementary School Volleyball Team Boys. Forward, backward nga drills. Okay, then after that, bulos naman yung iban. May assist ko. Kung nag-champion ang CPU Elementary Girls Volleyball Team sa nagligid nga Prisa A, hindi man magpaulihi ang ilang mga lalaki. Naka-second place kami pag Prisa A sa November. So, subong ongoing amon training for the next mga competitions. Hindi man kompleto, todo practice gihapon sila. Nagatinguha nga maangkon ang kampeonato sa malason nga mga torneo nga ila pagapasakupan. Every day kami, after singbuhi nila, 5 o'clock to 7 sa gabi. Diri lang sa gym. Ari ang mga miyembro ng CPU Elementary Boys Volleyball Team. Hi, good morning mga kapuso. My name is Kirkpatrick Gerard D. Monana. I'm a grade 6 pupil and I am the team captain of CPU Elementary School Volleyball Team Varsity. And here is the rest of my teammates. Hi, my name is Peter Janty Orbina. I'm wearing jersey number 11. Hi, my name is Moises S. Laboratory III, and I'm grade 6 student, and I'm wearing jersey number 3. Hi, good morning mga kapuso. My name is Paulo Gabriel Tideronila, and I'm grade 4 pupil, and I'm wearing jersey number 12. Hi, good morning mga kapuso. My name is Joshua Andre D. Narciso, and I'm wearing jersey number 8. Hi mga kapuso, good morning. My name is Francis Michael D. Espinosa. I'm a grade 5 pupil of CPU Elementary School. I am wearing jersey number 4. Suno kay Coach, madamo kuno sang benepisyo ang miyembro ng Elementary Volleyball Team. Kung benefits lang siguro, exposure, dayon maka-build sing confidence ang isa ka bata once ako mag-join. So when it comes sa mga academics, may mga incentives gid. For example, labi mga participation, additional points sa grades as well man. Kung benefits lang siguro, exposure, future players. So diri sa CPU Elementary Volleyball Boys, gina-train sila nga mangin maayo nga players and as well as ang outlook sa hampang. Mangin maayo nga way bala maayo nga paghampang sang volleyball when it comes sa competition. So ginatudloan sa singin sakto nga proper way to. Bantayan sa dason nga semana kay basi imo nga team ang bida diri sa arangkada. Ang mga